रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन अच्छी से नादर गोच कोट फार्म डेरा गाजी खान से। बेसिकल इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह 30 बकरियों का सेट दिखाने जा रहा हूँ। और प्रेगनेंट कितने मंथ की है, इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये पूरा लाट जो है 31 है, जिसमें एक अदद मेल है, 30 अदद फीमेल है। टोटली 31 है, 31 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस इंतहाई माकूल होगी। आपसे गुजारिश है, वीडियो को जितने मेरे दोस्त साहब आप वीडियो देख रहे हैं, सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मेरे साथ जोड़ के रहें। नादर बोचकोट फार्म, न पहले आपको मायूस किया ना आप करेंगे। अच्छे सस्ते जानवर खरीदारी करना चाहते हो तो लोकेशन सीधी से आप गूगल मैप में भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ। मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस नादर बोचकोट फार्म है। ये डेरा गाजी खान ये पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोट फार्म, एक सस्ता तरीन गोट फार्म है। इस फार्म पे हर आने वाले मुअज़्ज़ज़ कस्टमर और मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इज़्ज़त और रिस्पॉन्स हर तरह की सहूलत मैसर होगी। जैसे कि आप दोस्तों को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह नादर बोचकोट फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। अगर आप दोस्त भी विज़िट करना चाहते हो तो ईजी हो के खुले दिल से, किसी किस्म की दिक्कत परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को मेरे फार्म पे दरपेश नहीं होगी। ये ज़िम्मेदारा गोट फार्म है। इस फार्म पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की सहूलत मैसर होगी। जैसे कि आप दोस्तों को पता है, नादर बोचकोट फार्म हर नस्ल से आरास्ता है, चाहे गोट्स हो चाहे शीप्स हो, इसमें मेल हो या फीमेल। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जानवर, सस्ते जानवर, क्वालिटी वाली चीज़ें खरीदारी करना चाहते हो तो आप इन 2 नंबरों पर रब्ता करके नादर बोचकोट फार्म का विज़िट कीजिएगा। तो मेरे दोस्तों, रेट आपकी सोच से कम और जानवर आपकी सोच से अच्छे और बाला तार होंगे। मेरे दोस्तों, ये टोटली अल्हम्दुलिल्लाह 31 पीस हैं। हर तरह हर ऐब से पाक है, बेऐब बेदाग जानवर। पाकिस्तान की एक ऐसी ब्रीड है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इन्हें एक ऐसे मजबूत जल से नवाजा है कि सर्दी गर्मी भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं। जहाँ पे रखोगे वहाँ पे पलेंगी, जैसा चारा डालोगे वो खाएंगी। दांतों में 2 दांत भी हैं, 4 दांत भी हैं, और इसमें बीच में 2-4 बकरियां 6 दांत भी हैं। पहला दूसरा सुआ है, यंग है, नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह। ये टैडी ब्रीड, रूसी रशियन टैडी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तायात ज़िंदगी में यानी कमो पेश 28 से लेकर 35 सुए देती है। हर सुए में ये 2, 3, 4, 5 बच्चे एक सुए में देती है। तो मेरे दोस्तों, आप एवरेज लगाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी खासी आमदनी इस गोट्स में से है। बच्चे भी ज़्यादा देती है, दूध भी ज़्यादा देती है। पाकिस्तान की एक मजबूत रीन ब्रीड भी है, यानी सर्दी गर्मी अल्हम्दुलिल्लाह हर मौसम को ये बर्दाश्त करती है। जहाँ पे रखोगे वहाँ पे पलेगी, जैसा चारा डालोगे वो खाएंगी। तो मेरे दोस्तों, प्राइस में आप दोस्तों तक मेंशन कर देता हूँ, इंतहाई मुनासिब से दाम। जिस भाई को चाहिए इंशाल्लाह नादर बोचकोट फार्म का विज़िट कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह मेरे जानवर देखने में, मेरी वीडियो देखने में और इनकी कीमत सुनने में। तो मेरे दोस्तों, टोटली 31 हैं, जिसमें ये एक ब्रीडर भी शामिल है। टोटली 31 पीस हैं। एक अदद अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर है, 30 अदद फीमेल है। फीमेल सारी गब्बन है, प्रेगनेंट है, यानी कि कमो पेश जो लेट गब्बन है वो 2.5 महीने की है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 3, 3.5, 4 महीने की। और बाकायदा मैं आपको हवाने वगैरह एक अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जोड़ के रहिएगा। नादर बोचकोट फार्म न पहले आपको मायूस किया ना अब करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े शहर हैं, हर शहर की हर तरह की आपको लोडर गाड़ी वगैरह मिलेगी मेरे फार्म पे। तो गोट्स अल्हम्दुलिल्लाह हर नस्ल, हर क्वालिटी, हर साइज़ की आपको मिलेगी। आप ईजी हो के मेरे फार्म का विज़िट करें इंशाल्लाह। बार बार मेरी हर वीडियो में रिक्वेस्ट होती है कि आप दोस्त होता है लाइव आके मेरा फार्म देखें, लाइव आके जानवर देखें, आप अपनी मर्जी पे चॉइस करें, अपनी हैसियत अपनी गुंजाइश के मुताबिक ख़रीदारी करें। मेरे अपने ज़ाती जानवर होते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको इतने रेस्पॉन्स देता हूँ, इतने माकूल और मुनासिब प्राइस में आप तक शेयर करता रहता हूँ। तो आज प्राइस सुनिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। लाइव में वज़न भी मैं मेंशन कर देता हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये टोटल 31 का लाट, जिस दोस्त को चाहिए, एक आपको खुशखबरी देता चलूँ कि कार्गो सर्विस पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। पहले तो मेरी हर वीडियो में आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप दोस्त खुद आएँ, लाइव आके मेरा फार्म देखें, लाइव आके जानवर देखें, आप अपनी मर्जी पे चॉइस करें, अपनी हैसियत अपनी गुंजाइश के मुताबिक ख़रीदारी करें। आप प्राइस सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। जो दोस्त मेरे दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, समंदर पार रह रहे हैं,
ان دوستوں کے لیے کارگو سروس پورے پاکستان میں موجود ہے. آپ پاکستان کے کسی شہر، کسی گاؤں، کسی کونے بھی الحمدللہ رہائش پذیر ہے. صرف آپ 2 نمبروں پہ رابطہ کریں، مجھ سے کانٹیکٹ کریں، رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے بھی چیز خریداری کر سکتے ہیں. آن لائن چیزوں ملے گی جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے. میرے فارم پہ نہ جانور مرد و بدل ہوگا، نہ کسی قسم کی چینجنگ ہوگی. ہر عیب نقوص سے پاک جانور ملیں گے. ہر عیب سے پاک ہے نادر بلوچ گوٹ فارم. یہ ذمہ دارہ گوٹ فارم ہے. اس فارم پہ الحمدللہ کسی قسم کی دقت پریشانی آپ دوستوں کو درپیش نہیں ہوگی. میرے پیارے دوستوں، پرائس سنیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. مزید معلومات میں آپ تک شیئر کرتا ہوں. پرائس اس لاٹ کی انتہائی مناسب ہے، صرف 25,000 کے حساب سے. بما بریڈر جس دوست کو یہ پورا لاٹ چاہیے، پورا سیٹ چاہیے، صرف 25,000 کے حساب سے. میرے پیارے دوستوں، جیسے کہ آپ دوست کسی جگہ سے بھی ریٹ پوچھ لیں، انشاءاللہ یہ میرے اپنے اوپر فخر ہے کہ میرا ریٹ پورے پاکستان سے کم ہے. چیز آپ کو میرے فارم پہ الحمدللہ گارنٹی والی ملے گی. نئی گوٹس الحمدللہ VIP بکریاں، نئی بریڈ ہے. جس دوست کو چاہیے الحمدللہ جلد سے جلد میرے فارم پہ پہنچیے گا. لوکیشن ڈیرہ غازی خان، نیو ڈیفینس نادر بلوچ گوٹ فارم ہے. ساری کی ساری ماشاءاللہ VIP پہلا دوسرا سوا میں ینگ نوجوان ہے. اور یہ خوراک کو تو کبھی بوڑھی نہیں ہوتی یہ بریڈ الحمدللہ. تو میرے دوستوں، ذمہ دار کو ویسے طور پہ بھیڑ بکریاں جچتی ہے. آپ اپنی گنجائش اپنی حیثیت کے مطابق رکھیں. پاکستان میں رہ کر پیسہ کمانا چاہتے ہو تو میرا آپ دوستوں سے اچھا سا مشورہ ہے کہ گوٹ فارمنگ کو ترجیح دے، بھیڑ بکریاں پالیں. آج سے آپ فارم اسٹارٹ کریں. نفع بخش بزنس، منافع بخش کاروبار ہے میرے پیارے دوستوں. یہ دیکھیے گا با کمال جانور، لاجواب جانور الحمدللہ. یہ تازہ ترین مناظر آپ کو نادر بلوچ گوٹ فارم کی طرف سے دکھائے جا رہے ہیں. یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ بہترین ہے، صحت مند ہے، ہر عیب سے پاک ہے. میرے دوستوں، کارگو سروس پورے پاکستان میں موجود ہے. ٹوٹلی یہ 31 پیس ہے، جس میں 1 عدد بریڈر ہے اور 30 عدد فیمیل ہے. پرائس میں نے آپ کو بتا دیے 25,000 کے حساب سے. جس دوست کو یہ پورا سیٹ چاہیے، ویسے طور پہ آپ کو 10 بھی ملیں گی، آپ کو 15 بھی ملیں گی، 20 بھی ملیں گی، البتہ 5 بھی ملیں گی. پر ریٹ تھوڑا ڈفرینس اور مختلف ہوگا. اگر پورا لاٹ چاہیے بما بریڈر پورے سیٹ کی پرائس ہے. معقول دام میں نے آپ تک شیئر کیے ہیں، صرف 25,000 کے حساب سے. خوبصورت لاٹ ہے الحمدللہ. جس دوست کو چاہیے جلد سے جلد مجھ سے رابطہ کر کے میرے فارم کا وزٹ کیجیے گا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اندر کریں یا جانے دیں. اب یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ. میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو جانور پرائس آپ کو ہمارے جانور پسند آئے، ویڈیو پسند آئے تو دل کھول کے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں. آپ دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست احباب اچھے فارم کا انتخاب کر سکیں. اس وقت میں آپ دوست سے اجازت چاہتا ہوں، ملتا ہوں جلد اگلی ویڈیو میں. اس وقت دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے، اللہ حافظ. نادر بلوچ گوٹ فارم.